Hello, this is my vlog. My name is Rusniawati Rujumoni. I am a student in university, especially English department. Speech organs that belong to the articulator system. Lips, they serve for creating different sounds, mainly the labial, bilabial, A, G, P, B, M, H, W, and W, and labiodental consonant sounds A, G, F, and V, and this create an important part of the speech parts. Lips in Indonesia is bibir, berfungsi untuk menciptakan suara yang berbeda, terutama suara labial, bilabial, misalnya P, B, M, H, W, dan suara konsonan labiodental, misalnya F dan V, dan dengan demikian membuat bagian penting dari alat bicara. Upper lip and lower lip, bibir atas dan bibir bawah. Teeth, small white teeth, structure found in jaws, responsible for creating sounds, mainly the labiodental A, G, F, and V, and linguodental A, G, and 0. Teeth, small white teeth, structures found in jaws, responsible for creating sounds, mainly the labiodental A, G, F, and V, and linguodental A, G, 8, and 0. Teeth in Indonesia is gigi, struktur keputihan kecil yang ditemukan di rahang yang bertanggung jawab untuk menciptakan suara, terutama labiodental, misalnya IV dan flank linguodental, misalnya Aitlan 0. Tonggui, with its wide variety of possible movements, it assists in forming the sounds of speech. Tonggui in Indonesia is lidah dengan berbagai macam kemungkinan. Gerakannya ini membantu dalam membentuk bunyi suara. Alveolar ridge, heard right behind the upper front teeth. It is between the roof of the mouth and the upper teeth. Alveolar ridge in Indonesia is rahang bagian atas, tonjolan keras yang di belakang gigi depan atas, letaknya di antara atap mulut dan gigi atas. For the sounds as air from the lungs passes continuously throughout the mouth, but the tongue is poised sufficiently close to the alveolar ridge, the section of the upper jaw containing the tooth sockets, to cause friction as it partially blocks the air that passes. In Indonesia is untuk bunyi S, udara dari paru-paru terus mengalir melalui mulut, tetapi lidah dinaikkan cukup dekat dengan alveolar ridge, bagian rahan atas yang berisi soket gigi, untuk menyebabkan gesekan karena mengulangi sebagian udara yang berlalu.
Heart palate, etching horizontal bony plate of the skull, located in the roof of the mouth. The interaction between the tongue and the heart palate is essential in the formation of certain speech sounds, notably ch, g, and g. Heart palate in Indonesia is langit-langit keras. Pola tulang tengkorak tipis horizontal terletak di langit-langit mulut. Interaksi antara lidah dan palatum durum sangat penting dalam pembentukan bagian ujaran tertentu, terutama T, D, dan J. Phylums of palate. It should have holes forming that function during speech to separate the oral cavity mouth from the nose in order to produce the oral speech sounds. If this separation is incomplete, air escapes through the nose during speech, and the speech is perceived as hypernasal. Volumes of palate in Indonesia is langit-langit lunak. Seharusnya ini memiliki lubang-lubang pembentuk yang berfungsi untuk memisahkan rongga mulut dari hidung, berguna untuk menghasilkan bunyi ujaran lisan. Jika pemisahan ini tidak lengkap, udara keluar melalui hidung selama berbicara dan ucapan dianggap sebagai hipernasal. Uvula, in functions intending with the back of the throat, the palate, and air coming up from the lungs to create a number of guttural and other sounds. In many languages, it closes to prevent air escaping through the nose when making some sounds. Uvula in Indonesia is lidah, berfungsi bersama-sama dengan bagian belakang tenggorokan, langit-langit, dan udara yang keluar dari paru-paru untuk menciptakan sejumlah suara parau dan suara lainnya. Dalam banyak bahasa, itu menutup untuk mencegah udara keluar melalui hidung saat mengeluarkan suara. Glottis, combination of vocal folds and space in between the folds. As the vocal folds vibrate, the resulting vibration produces a buzzing quality to the speech called voice or voicing or pronunciation. Sound production involving only the glottis is called glottal. Example is the sound H. Glottis in Indonesia is celaan suara, kombinasi pita suara, dan ruang di antara lipatan saat pita suara bergetar. Getaran yang menghasilkan kualitas mendengung pada ucapan yang disebut suara atau penyuaraan atau pengucapan. Produksi suara yang hanya melibatkan glottis ini disebut glottal. Contohnya adalah suara H.